கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு போவோமா? දෙවනාසේ වචනට යමු. நேரடியாக எங்களோடு கலந்து கொள்ளுகின்ற உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்திலே அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். ඒ වගේම සජීව අපෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔබ හැම කෙනෙක්මත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මිහිරි නාමයෙන් ඉතා ආදරෙන් I පිළිගන්නවා. welcome those of you who are joining us live from all over the world. Let's have a wonderful time together, okay? சரி, பிரசங்கத்தின் தலைப்பு என்ன? අද දේශනාවේ මාතෘකාව මොකක්ද? What is the title of today's sermon? Well, you can call it true and false. சரியானது தவறானது. සැබෑවුදේ ஹரிதே හරිදේ වැරදිදේ. அல்லது உண்மையானது பொய்யானது. එහෙම නැත්නම් සැබෑවුදේ බොරුවුදේ. Or you can call it the truth and the lies. Okay? Or I prefer fiction or fact. கட்டுக்கதையா உண்மை கதையா? ගෙතුව වූ කතාද සැබෑ වූ කතාද? கட்டுக்கதையா உண்மை கதையா? සැබෑ වූ කතාද එහෙම නැත්නම් ගෙතුව වූ කතාද? fiction or fact. இப்போ இன்றைக்கு நான் வேதத்தில் இருந்து உண்மையான விஷயங்களை உங்களுக்கு சில விஷயங்களை காண்பிக்க போகிறேன். අදවසේ ඔබට මම වචනේ ඉඳලා සැබෑ වූ කාරණා කිහිපයක් පෙන්වන්න යනවා. I'm going to show several facts from the Bible, but the facts that I am going to show you are minimal compared to the facts contained in the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையிலே இருக்கின்ற உண்மைகளின் எண்ணிக்கையை பார்த்தால் දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තිබෙන සැබෑ දේවල් එහෙම ගණන් කරන්න ගියොත් එහෙම இப்பொழுது நான் பேச போவது அதிலே ஒரு சொற்பத்தை தான். දැන් මේ කතා කරන්න මේක ඉතා ස්වල්ප දෙයක්. ஆனால் ஒரு வசனத்தோடு தொடங்குவோமா? හැබැයි එක පදයක් එක්ක අපි ආරම්භ කරමුද? May we commence with the word of God. Turn with me to 1 Timothy chapter 4 and verse 7. 1 Timothy chapter 4 verse 7. 1 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். අපෙල්ලගම 1 තිමෝති 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදයට. 1 தீமோத்தேயு 4:7 சொல்லுகிறது, சீர்கேடும் கிளவிகள் பேச்சுமாயிருக்கிற கட்டு கதைகளுக்கு விலகி தேவ பக்திக்கு ஏதுவாக முயற்சி பண்ணு. ඒ 1 තිමෝති 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදේ මෙහෙම කියනවා, නමුත් අපහසික වූ මහල්ලියන්ගේ ප්‍රබන්ධ එපා කොට භක්තිකවන්තකම පිණිස ව්‍යායාම පවත්වන්න. Refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. என்ன பவுல் அடியார் கிளவிகளுக்கு எதிரானவரா? ඒතර පවුලයිල මේ මහලු කාන්තාවන්ට විරුද්ධ කෙනෙක්ද? Is Paul the apostle against old women? கிளவிகள் பேச்சுக்கு விலகி இருங்கள் என்று ஏன் சொல்லுகிறார்? ඒ මහලු කාන්තාවේ වචනෙන් අයින් වෙලා ඉන්න කියලා මොකක්ද කියන්නේ? Why does Paul say refrain from old wives' tales? Well, those days, 2000 years ago, it was a way to say that they are fables or myths. 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு අවුරුදු 2000කට විතර කලින් இந்த கட்டு கதைகளுக்கு சொன்ன ஒரு பதம் இந்த கிளவிகள் பேச்சு. මේ පට බැඳුණු එහෙම නැත්නම් ගෙතුණා වූ කතාවලට ඒ සමාන කරන්නේ මේ මැහැල්ලියන්ගේ කතාවලට. அப்ப கிளவிகள் மட்டும் தான் கட்டுக்கதைகள் பேசுவார்கள் என்பது இல்லை. කියන්නේ මේ ගොතපු කතා මහලු කාන්තාව විතරක් කියනවා කියන එක නෙමෙයි අර්ථවත් කරන්නේ. 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு கிளவிகள் பேச்சு என்று அவர்கள் சொல்லுவது கட்டுக்கதைகளுக்கு. කියන්නේ මහලු කාන්තාවන්ගේ කතා කියලා කිව්වොත් ඒකේ අර්ථවත් කරන්නේ මේ පටබැඳි කතාවලට. එහෙම නැත්නම් ගෙතුණු කතා කියන අර්ථය තමයි දක්වන්නේ. This does not imply that myths are spoken only by old women. But 2000 years ago, that was a common phraseology in the colloquialism of the lingo of the colloquial tongue to say old wives' tales for mythological expressions. கட்டுக்கதைகள், பொய்க்கதைகளுக்கு கிளவிகள் பேச்சு என்று சொல்லுவார்கள். ඒ කියන්නේ මිත්‍යා කතාවලට මැහැල්ලියන්ගේ කතා කියලා කියනවා. இதை எடுத்துக்கொண்டு பிரசங்கிக்க கூடாது அல்லது கற்றுக் கொடுக்க கூடாது, கிளவிகள் எல்லாம் சபையிலே பேசக்கூடாது என்று. මේක අරගෙන උගන්නන්න එපා සභාවල මාළු කාන්තාවන් කතා කරන්න හොඳ නෑ කියලා. கிளவிகளை பற்றியே இது பேசவில்லை, சரியா? මෙතන මහලු කාන්තාවන් ගැන කතා කරන්නේව නෑ. So don't create a theology saying that old women should not talk in church. Why the Bible says so? No. This is just a word of expression. இப்போ இந்த கட்டுக்கதைகளுக்கும் நிஜ கதைகளுக்கும் உலகம் எப்படி பிரதியுத்தரம் செலுத்துகிறது என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறேன்.
දැන් මේ මිත්‍යා කතාවලට සැබෑ කතාවලටත් ලෝකයේ කොහොම ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කියලා පෙන්වන්න. I'm going to show the difference between the fictions and the facts and how the world responds to these. இப்போ சத்தியம் உண்மை என்றால் என்ன? දැන් සැබෑව එහෙම නැත්නම් ඇත්ත කියන සත්‍ය කෙනෙක් කොහොමද දක්වන්නේ? What is the truth in the word? What is the non-false true element in the word? Only the word of God. தேவனுடைய வார்த்தை மட்டும்தான். ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය විතරයි. தேவனுடைய வார்த்தை மாத்திரம்தான் சத்தியம். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය විතරයි සැබෑව. நியூஸ்பேப்பர் பொய். ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර බොරු. Newspapers say wrong things. The media false. Okay, don't trust everything that the media says. இந்த ஊடகங்கள் சொல்லுகிற எல்லாவற்றையும் நம்ப கூடாது. ஊடகவியலாளர்கள் என்னை கொல்லவும் கூடாது. ඒ වගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශ වන දේවලු බොරු. ඒවා ඒ මාධ්‍ය අංශේ ඉන්න අය මාව මරන්නත් හොඳ නැහැ. விஞ்ஞானிகள் சொல்லுகிற எல்லாவற்றையும் நம்பவும் கூடாது. විද්‍යාඥයෝ කියන හැම දෙයක්ම විශ්වාස කරන්න හොඳ නැහැ. You should not trust all what the scientists say because they would say one thing and in 2 years they would say something contrary to that. விஞ்ஞானிகள் ஒன்றை சொல்வார்கள் அப்புறம் 2 வருடங்களுக்கு பிறகு அது அப்படி அல்ல இது இப்படி என்பார்கள். විද්‍යාඥයෝ මොනවා හරි කියනවා ඊට පස්සේ අවුරුදු දෙකකට පස්සේ ආයෙ කියනවා නෑ ඒක එහෙම නෙමෙයි මෙහෙම තමයි වෙන්නේ කියලා. அதற்காக விஞ்ஞானத்தை நம்பாதீர்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை. ඒ නිසා විද්‍යාව කියන දේ විශ්වාස කරන්න එපා කියලා මම කියන්නේ නැහැ. I'm not saying don't trust science, but what I am saying is that the only trustworthy truth is the word of God. நான் என்ன சொல்லுகிறேன் என்றால் மாற்றம் அடையாத ஒரே சத்தியம் தேவனுடைய வார்த்தை. මම මොනවද කියන්නේ කියනවා වෙනස් නොවන එකම සැබෑව දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்கிறோம்? කිතුනෝ මොනවද කරන්නේ? சத்தியத்தை பிரசங்கிக்கிறோம். මේ සැබෑව දේශනා කරනවා. Christians preach the truth and the world preaches fiction. உலகம் கட்டுக்கதைகளை பிரசங்கிக்கிறது. ලෝකය ඇවිල්ලා ගෙතුණු කතා දේශනා කරනවා. பல வழிகளிலே பிரசங்கிக்கிறது. ඒක විවිධ වූ ආකාරයෙන් දේශනා කරනවා. அதிலே ஒரு வகையை பற்றி இன்றைக்கு உதாரணமா எடுத்து பேச போகிறேன். ඒවයි එක කාරණාව එක ක්‍රමයක් ගැන අද උදාහරණයක් විදිහට අරගෙන කතා කරන්න. The word teaches fiction in diverse ways of which I'm going to show one. But before that let me utter a phrase to you. Okay? A couple of sentences. இதோ ஒரு வாக்கியத்தை நான் மொழிய போகிறேன் உங்களுக்கு. දැන් එක වාක්‍යයක් ඔබට පරිවර්තනය කරන්න යනවා. நல்லா கேட்டுக்கிறீங்க. உலகம் கட்டுக்கதைகளை உண்மை போல பிரசங்கிக்கிறது. ලෝකය පටබැඳුණු කතා සැබෑව වගේ දේශනා කරනවා. ඇත්ත වගේ දේශනා කරනවා. The world preaches fiction as it were a fact. ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் சத்தியத்தை கட்டுக்கதை போல பிரசங்கிக்கிறார்கள். හැබැයි කිතුනුවෝ සැබෑව ගෙතුණු කතා වගේ දේශනා කරනවා. Whereas Christians preach the fact like fiction. Do you understand what I'm trying to say? நான் சொல்லுவது உங்களுக்கு புரிகிறதா? මොකද්ද කියන්නේ කියලා තේරෙනවද? உலகம் பொய்யை உண்மை மாதிரி காட்டுகிறது. ලෝකයේ බොරුව ඇත්ත වගේ පෙන්නනවා. The world shows the lies as truth and the church shows the truth as lies. சபையோ உண்மையை ஒரு பொய் போல காட்டுகிறது. සභාව ඇවිල්ලා මේ සැබෑව බොරුව වගේ දේශනා කරනවා. ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன். එක උදාහරණයක් කියන්නම්. கிறிஸ்தவர்கள் பிரசங்கிக்கிறார்கள். කිතුනෝ දේශනා කරනවා. இயேசு சொல்லுகிறார் அன்பானவர்களே. යේසුස් වහන්සේ දේශනා කර Hey people, Jesus says, come unto me all you burdened and heavy laden, I shall give you rest. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். බරවුසුලන්න වෙහෙසවන්නව සියල්ලනි මා වෙතර වරෙල්ලා කියලා. மம சஹானே தேமி. මම සහනය දෙමි කියලා. பேசுறவரை பார்த்தா இவருக்கே இளைப்பாறுதல் இல்லை.
මේ දේශනා කරන දිහා කෙනා දිහා බලනවා මෙයාටම මේ සැනසීමක් නැහැ. When you look at the preacher, you feel like you need to admit this guy in the ICU. இந்த ஆளை கொண்டு போய் அவசர சிகிச்சை பிரிவுல சேர்க்கணும் மாதிரி இருக்குது. මෙයාව එක්කන් ගිහලා හදිසි ප්‍රතිකාරාංශයේ මේ ගෙනියන්න ඕනේ වගේ තියෙන්නේ. இவர் சொல்றாரு இயேசு கிட்ட வரமா அவர் எல்லா வருத்தத்தையும் பார்த்தையும் எடுத்து போட்டுருவாராம். මෙයා දේශනා කරනවා යේසුස් වහන්සේ වෙත රැඳිලු ඒ තියෙනා වූ සියලු වේදනා සියල්ල නැති කරනවා And කියලා. this guy preaches that, if you come to Jesus, everything is taken care of. அவருடைய தழும்புகளால் சுகமானோம். උන්වහන්සේගේ ඒ තුවාල වලින් වේදනාව මේ සුවය ලබනවලු. By his stripes we were healed. That's what the Bible says. Come to Jesus and be healed. இயேசுவின் இடத்திலே வந்து යේසුස් වහන්සේ වෙතට ඇවිල්ලා உங்கள் சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். ඔබේ සුවය ලබා ගන්න. முதல்ல இந்த ஆளுக்கு சுகம் வேணும். පළමු කොට මේ කෙනාට සුවය ඕන. இவனே இப்ப சாகரா போறானா நாளைக்கு சாக போறானான்னு இருக்கிறான். මෙයා මේ දැන් මැරෙද හෙට මැරෙද කියලා නැතුව ඉන්නේ. When you look at this guy needs healing. This guy needs treatment and he says come and be healed. வந்து சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ඇවිල්ලා සුවය ලබා ගන්නලු. சந்தோஷமா இருங்கள். ප්‍රීතියෙන් ඉන්න. பைபிள் சொல்லுகிறது. බයිබලය කියන්නේ. அதை எப்படி அநேகர் சொல்லுகிறார்கள்? ඒ කොහොමද බොහෝ දෙනා කියන්නේ? The Bible says rejoice in the Lord. How do many people say that? கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷமா இருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ඒක බොහෝ දෙනා කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ප්‍රීතියෙන් ඉන්න කියලා සුදු බයිබලයේ සඳහන් කරනවා. The Bible says rejoice in the Lord always. Hey, better you start to rejoice first. முதல்ல நீ சந்தோஷப்பட்டு தொலைடா. ඊශ්වර උඹ සන්තෝෂයෙන් ඉඳලා බලපන්. புரியுதா? இப்போ நான் பிறகு உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறேன். இன்றைக்கு சபையிலே பிரசங்கிமார் பிரசங்கிக்கும் போது අද සභාව තුල දේශකයෝ දේශනා කරද්දී நம்ப முடியாமல் இருக்கிறது. ඒක විශ්වාස කරන්න බැරි විදියක් තියෙනවා. When many people preach, it is difficult to believe what they say to be true. உண்மையை தான் சொல்றாங்களா? ඇත්තද මේ කියන්නේ? சபை ஒரு நாள் எடுத்து கொள்ளப்படும். One day the church will be raptured. கேட்கிறவனுக்கு புரியாது. இப்ப பாத்தியா நான் சொன்னது உனக்கு புரியவே இல்லை. ඒක ආන කෙනාට තේරෙන්නේ නැහැ මටම තේරුන්නේ නැහැ. You don't even understand what some people say. Well, now let's take one element from the world as an example, okay? Movies and television. Okay? இப்போ ஒரு உதாரணத்தை எடுப்போம். உலகம், தொலைக்காட்சி, சினிமா இதை எடுப்போம். දැන් අපි එක උදාහරණයක් ගමු ලෝකයේ සිනමාව කියන එක. இப்போ தொலைக்காட்சியிலே நிறைய தொலைக்காட்சி நாடகங்கள் சீரியல்கள் வருகின்றன. දැන් රූපවාහිනියේ විවිධ වූ මේ ටෙලි නාට්‍ය මාලාවන් පැමිණෙනවා. There are a lot of soap operas on television, and also there are many movies. நிறைய திரைப்படங்கள் வருகின்றன. බොහෝ චිත්‍රපටි පැමිණෙනවා. திரைப்படங்கள் தொடங்கும் போதே போடுவார்கள். චිත්‍රපටි ආරම්භ කරන්න කලින්ම දානවා இக்கதையில் வரும் சம்பவங்கள் நபர்கள் யாவும் கற்பனையே. அதையும் வாசிச்சுட்டு தான் உட்கார்ந்து பார்ப்போம். මේ කතාවේ පැමිණෙනවා නම් ගම් සියල්ල කතාව සහ සියල්ල මනස් කල්පිතයි. In most of the movies they commence by saying all the characters and stories in this movie are fictional. That's how they start, and we know the actors by their name. We know whether it is John Wayne or who we know, right? இப்போ நடிகர்கள் நடிகைகளை தெரியும் இந்த பட்டம் பார்க்கிறவர்களுக்கு. දැන් මේ චිත්‍රපටිය බලන කට්ටිය දන්නවා මේ නළු නිලියෝ කවුද කියන එක හොඳට දන්නවා. அந்த கதையிலே இவர்கள் வெறும் நடிப்பு தான் செய்கிறார்கள் என்று தெரிந்தாலும் சோக கட்டத்திலே அழுவார்கள். මේ රංගපාන නළු නිලියෝ සේරම දන්නවා මේ රංගපානවා තමයි කියලා හැමදේම දැනගෙන අර දුක්බර මේ සිද්ධියක් එද්දි අඬනවා. They know that this is all fictitious, but then they cry. Remember Gone with the Wind, when he said, "I don't give a damn, honey." I mean, people just cry. இப்போ சினிமா படத்துல யாராவது செத்து
மியூசிக் போடும்போது நிறைய பேர் දැන් සිංහල චිත්‍රපටිවලම ගානකොට හැමෝම කියලා අඬනවා. ஆனா தெரியும் தெரியும் இது நடிப்பு, இது சினிமா, இது பொய்ன்னு தெரியும். හැබැයි මේක රංගපානවා මේක සිනමාව කියලා හැමදේම දන්නවා. Oh no, this is all fiction. Look at the addiction to teledramas. இந்த தொலைக்காட்சி நாடகங்களுக்கு அடிமையா இருப்பவர்களை பாருங்கள். මේ ටෙලිඩ්‍රාමා මාලා බලන්න ඒකට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න කට්ටිය දිහා බලන්න. எல்லாம் பொய் என்று தெரிந்தாலும் මේ හැමදේම බොරු කියලා දැනගෙනත් அவர்கள் அந்த பொய்யை உண்மையாய் காட்டும் விதத்திலே மக்கள் தொடப்படுகிறார்கள். එයාලා ඒ බොරු දේ ඇත්තක් විදිහට පෙන්නන දෙයින්ම ඒ මිනිස්සු ඒකට ඇලිලා ඉන්නවා. The way the world portrays the lies is just like the truth. So it's so attractive to people. இப்போ சினிமா படத்துல ஆட்டோல வருவாரு கதாநாயகன். දැන් සිනමා චිත්‍රපටි වල මේ නළුවා එන්නේ ත්‍රිවිල් එකේ. You know the tuk-tuk, the trishaw, the scooter taxi, the main guy travels on that. அப்போ ஒரு இடத்துல அந்த கதாநாயகன் இப்படி செய்வார். දැන් එක තැනකදී ඒ නළුවා එක පාටම ප්‍රධාන නළුවා මෙහෙම උස්සනවා එක පාටම. அப்புறம் பார்த்தா அந்த பாலத்துக்கு மேலால 4-5 லாரிகளுக்கு மேலால அந்த ஆட்டோ அப்படியே வந்து லேண்ட் பண்ணும். එතකොට එහෙම පාලමක් උඩින් අර ලොරි 4-5කට උඩින් එහෙමම ත්‍රිවිල් එක උඩින් ගිහලා වැටෙනවා. You know when the trishaw driver does this and then they show that the trishaw travels above 4 or 5 trucks. You know, one day a long time ago we were in India, a long time ago, early 90s or something, and we went to the movie theater to watch a movie. முன்பு அந்த காலத்துல 90களில் எப்பயோ இந்தியாவுக்கு போயிருந்த போது தியேட்டருக்கு போயிருந்தோம். அந்த காலத்துல தியேட்டர் போற காலத்துல அப்புறம் சொல்லாதீங்க இந்தா இவன் தியேட்டர் போறான். தியேட்டர் போற காலத்துல தியேட்டருக்கு போயிருந்தோம். ගොඩාක් කාලයකට කලින් ඒ කියන්නේ 90 ගණන් වල වගේ මම ඉන්දියාවෙද්දී එක සිනමා ශාලාවකට ගියා චිත්‍රපටයක් බලන්න. දැන් කියන්නේවා මේ සිනමා ශාලාවල රින්ගනවා කියලා මේ දවස්වල. ஒரு ஃபைட் சீன்ல එක මේ සටන් ජවනිකාවක உண்மையா சொல்றேன் மாசி, நீங்க இருந்தீங்க ஞாபகம் இருக்கா? எங்களுக்கு முன்னுக்கு இருந்த ஆளுக்கு என்னது சிறுநீர் கழிக்கிறார் அப்படியே. You know the fellow in front of you, remember the fellow in front was urinating on his clothes when he was watching the fight scene. அங்க யாரோ ரஜினிகாந்த் படம்னு நினைக்கிறேன். ரஜினிகாந்த் யாரோடைய சண்டை பிடிக்கும் போது இப்படி எலும்பி நின்றுக்கிட்டு, நான் எங்க அண்ணன் விது எங்க விது உங்க அப்பன் உன் அப்பன் கிட்ட கேளுங்க, அவரு நான் மேர்சி எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். முன்னுக்கு இருக்கிற ஆளுக்கு சூ அனவா போய் தீரணும் அது மூட்டை சூ அனவா எத்தட்ட அந்துமா பிட்டிங் சூ அனவா சித்திரப்பட்டே அருங்காகான்னு கூட்ட தமிழ்ல சொல்ல ஒரு மாதிரி இருக்கு. இவனுக்கு ஒண்ணு கட்டிக்கிறான், இவன் நின்றுகிட்டு ஒண்ணு கட்டிக்கிறான் தியேட்டர்ல. அங்க ஃபைட் போகும்போது இது ஒரு உதாரணம், இது உண்மையா நடக்குது. මේක ඇත්තටම සිද්ධ වෙනවා. මේක උදාහරණයක්. You know, this is all true. What I am trying to say is that the world is so effective in portraying the lie as a truth. உலகம் எவ்வளவு திறமையா இருக்கிறது என்றால், ලෝකයේ කොච්චර මේ දක්ෂව ඉන්නවද කියනවනම් பொய்யை உண்மை மாதிரி காட்ட வல்லது இந்த உலகம். ඒ බොරුව කියන දේ සැබෑ වගේ පෙන්වන්න තරම් මොවුන් තාත්විකයි. அதே நேரம் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் உண்மையை போல பேசவோ காட்டவோ தெரியாதவர்களா இருக்கிறார். ඒ වගේම කිතුණු ලෝකයේ තුල සැබෑ විදියට පෙන්වන්න පුළුවන් තරම් මේ බැරි තත්වයෙන් ඉන්නවා කිතුණුවෝ. Many Christians are unable to show the truth as truth, and that's why the word is calling us something. Let's turn to 1 Corinthians chapter 1 and verse 21. அதனால்தான் 1 கொரிந்தியர் 1 அதிகாரம் 21வது வசனத்திலே பவுலடியார் இப்படி சொல்லுகிறார். එනිසා තමයි 1 කොරින්ති 1 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වෙනි පදේ පාවුල් තුමා මෙහෙම කියන්නේ.
எப்படியெனில் தேவ ஞானத்துக்கேற்றபடி உலகமானது சுய ஞானத்தினாலே தேவனை அறியாதிருக்கையில் பைத்தியமாய் தோன்றுகிற பிரசங்கத்தினாலே விசுவாசிகளை ரட்சிக்க தேவனுக்கு பிரியமாயிற்று. එක 21 වෙනි පදේ. මක්නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාවේ හැටියට ලෝකයා සුවකී ප්‍රඥාවෙන් දෙවියන් වහන්සේව ඇඳින නොගත් බැවින් දේශනා කිරීමේ මෝඩකම කර්ණ කොටගෙන අදහන්නන් ලන් ගලවන්ට දෙවියන් වහන්සේ සතුටු වූසේක. For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. What is my profession? என்னுடைய தொழில் என்ன? මගේ රැකියාව මොකද්ද? நான் ஒரு பைத்தியமான முட்டாள்தனமான தொழிலை செய்கிறேன். මම ඉතා විකාරෝ පිස්සු රැකියාවක් කරන් ඉන්නේ. My profession is a foolish profession. The Bible calls it so. The Bible calls my profession the foolish preaching. வேதம் என்னுடைய ஊழியத்தை எப்படி அழைக்கிறது தெரியுமா? බයිබලයේ මගේ රැකියාව කොහොමද දන්නවද හඳුන්වන්නේ? பைத்தியக்கார பிரசங்கம். පිස්සු දේශකයෝ එහෙම නැත්නම් මෝඩ දේශකයෝ. දැන් එතන මොනවද කියන්නේ? බයිබල් පදේ බලන්න. தமிழ்ல என்ன சொல்லி இருக்குது? 21 பைத்தியக்கார பிரசங்கம். பிரசங்கம் என்கின்ற பைத்தியம். In English it says foolish preaching or foolishness of preaching. සිංහලෙන් එකේ 21. දන්නේ දෙයියා කිව්වේ. එහෙම අමතක වෙනවා නම් කොහොමද සේවය කරන්නේ? අප යමුද බයිබල් ඉස්කෝලේ? දේශනා කිරීමේ මෝඩකම. මෝඩකම. දේශනා කිරීම කියන මෝඩකම තමයි මගේ රැකියාව. My job, my profession is the foolishness of preaching. என்னுடைய ஊழியம் பிரசங்கிக்கிற, அதாவது பைத்தியக்காரத்தனமான ஒரு ஊழியமாம். பைத்தியக்காரத்தனமான பிரசங்கம். ஏன் என்று சொல்லுகிறேன்? பவுலடியார் என்ன சொல்லுகிறார்? මගේ රැකියාව එහෙම නැත්නම් මගේ දේශනා කිරීම මෝඩකම විදිහට හඳුන්වනවා. ඇයි පවුල් එහෙම කියන්නේ? உலகம் அப்படி எங்களை பார்க்கிறது, அவ்வளவுதான். ලෝකයේ ඒ විදිහ තමයි බලන්නේ. That's how the world is looking at us. Preaching for the world is like foolishness. உலகத்தை பொறுத்தவரை பிரசங்கம் என்பது ஒரு பைத்தியம். ලෝකයේ විදිහට දේශනා කිරීම කියන්නේ ඒක මෝඩකමක්. ஒரு பண்டைய கருப்பு புத்தகத்தை வைத்துக்கொண்டு பிதற்றுகிறார்கள் என்று தான் உலகம் நம்மை பற்றி சொல்லுகிறது. එක කළු පොතක් අරගෙන ඉවලා නිකම් මේ උඩම්කමින් නෑ කියවනවා. නිකන් දොඩවනවා වගේ. You know, the world looks at us as if we are having an ancient primitive black book and then we are just, you know, babbling the gibberish. That's what the world thinks. Whereas we have the truth. இப்போ என்னுடைய தொழில்களை பார்த்தால், අපේ රැකියාවන් බැලුවා නම්, என்னுடைய தொழில்களை பார்த்தால், දේවදාසය රැකියාව බැලුවා නම්, நான் சின்ன தொழிலிலிருந்து பெரிய தொழில் வரை நிறைய தொழில்கள் செய்திருக்கிறேன். මම කුඩාම රැකියාව ඉඳලා ඉතා විශාල උසස් ස්ථානයේ රැකියාවක් දක්වා රැකියා කීපයක් කරගෙන තිබෙනවා. I have done diverse jobs from a peripheral insignificant one to a very prestigious one. But I'm telling you, the ministry is the most truthful and the prestigious job one could do. தேவனுடைய ஊழியம் என்பதுதான் மிகவும் கனமானதும் உண்மையானதும். දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය කියන එක තමයි ඉතා ගෞරවනීය උත් සැබෑ උත් සේවය. ஊழியம் தவிர மற்ற எல்லா வேலைகளும் பணம் சம்பந்தப்பட்டது. ඒ සේවය හැරෙන්න අනිත් හැම දෙයක්ම මුදල් සම්බන්ධ වූ දේවල්. Any and every job except God's ministry pertains to money and career and exaltation. மனிதனுடைய உயர்வு, மனிதனுடைய வளர்ச்சி, மனிதனுடைய பணம், இது சம்பந்தப்பட்டது தான் எல்லா தொழில்களும். ඒ කියන්නේ හැම රැකියාවම වෙලා මනුෂ්‍යයාගේ උසස්කම, මනුෂ්‍යයාගේ වර්ධනය, එහෙම නැත්නම් මනුෂ්‍යයාට අවශ්‍ය මුදල් කියනව කාරණා මත තමයි. ஆனால் தேவனுடைய ஊழியம் மாத்திரமே நித்தியம் சம்பந்தப்பட்டது. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය කියන එක විතරක් සදාකාලිකත්වයේ සම්බන්ධව. But only the ministry of God pertains to eternity. So now I'm going to show certain facts over against the fictions. Okay? இப்போ நான் உங்களுக்கு சில சத்தியங்களை, சில உண்மைகளை காட்ட போகிறேன். දැන් ඔබට මම සමහර සැබෑ කාරණා පෙන්වන්න යනවා. கட்டுக்கதைகளுக்கு முரணானது. ඒ ගෙතුනා වූ කතා වලට විරුද්ධව. அதிகமான வசனங்களை நான் யாக்கோபு 4வது அதிகாரத்திலிருந்து எடுத்திருக்கிறேன். බොහෝ වචන යාකොබ් පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් ගන්න යන්නේ. I have taken most of the verses from James chapter 4. So turn to your Bibles to James chapter 4. யாக்கோபு 4வது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள்.
යාකෝබ් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයක් පෙළගමු. முதலாவது உலகத்தை பற்றி பார்ப்போமா? පළමුවට අපි ලෝකයේ දිහා බලමුද? First of all, let's look at the world. Okay, look at the world. What does the truth say about the world over against the lies of the world? உலகத்தின் பொய்யானவைகளுக்கு முரணாக ලෝකයේ බොරු දේවල් වලට විරුද්ධව வேதம் என்கின்ற சத்தியம் உண்மை உலகத்தை பற்றி என்ன சொல்லுகிறது? බයිබලයේ කියන සැබෑව ඒ සත්‍ය මොනවද කියන්නේ ලෝකය ගැන? விபசாரரே விபசாரிகளே, அதை குறித்து நீங்க கவலைப்படாதீங்க. உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்று அறியீர்களா? ஆகையால் உலகத்துக்கு சிநேகிதனாயிருக்க விரும்புகிறவன் தேவனுக்கு பகைஞனாய் இருக்கிறான். හතරේ 4 වෙනි පදය කාම මිච්ඡාචාරික තැනැත්තියනි ලෝකයේ සමග මිත්‍රකම දෙවියන් වහන්සේට සතුරුකම් බව නුඹලා දන්නේ නැද්ද? එබැවින් කවරෙක් ලෝකයට මිත්‍ර වෙන්න කැමති නම් ඔහු දෙවියන් වහන්සේට සතුරෙක් වන්නේය. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is the enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. கட்டுக்கதை என்ன தெரியுமா? මේ මිත්‍යා කද කියන්නේ මොනවද දන්නවද? Do you know what is the fiction? கட்டுக்கதை என்னவென்றால், கிறிஸ்தவர்களே நீங்கள் உலகத்தோடு ஒற்றுமையாய் இருக்க வேண்டும். මේ ගෙතුවව කතා කියන්නේ මොනවද? කිතුණුවනි නුඹලා ලෝකයේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සිටිය යුතුයි. The fiction is, hey Christians, you should be friends with the world. Why? Because the Bible says you have to love your enemy. ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறதாம் உன் சத்துருவை சிநேகியுங்கள் என்று. ඒ කියනවා නම් බයිබලයේ කියනවා නුඹේ සතුරාට ප්‍රේම කරන්න කියලා. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද? இருளிலே இருக்கிறவர்களை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வர, අඳුරේ ඉන්නව ඒ ආලෝකයට ගේන්න நீங்கள் இருளிலே இருக்கிறவர்களை நேசிக்கவாம். ඔබ අඳුරේ සිටින අයට ප්‍රේම කරන්නලු. In order to bring the people who are in the dark into the light, you got to love those who are in the dark. That's what they say. Okay? Love the others as you love yourself. உன்னை போல உன் அயலானையும் நேசி. வசனம். ඔබට සේම ඔබේ අසල්වාසියට ප්‍රේම කරන්නලු. அதனால் கிறிஸ்தவர்களே, එනිසා කිතුණුවනි உலகத்தில் நண்பர்கள் இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு. ඔබට ලෝකයේ මිතුරෝ සිටිය යුතුයි. Hey Christians, you got to have friends in the world. You got to be acceptable in the world. உலகம் உன்னை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதத்திலே நீ இருக்க வேண்டும். ලෝකයේ ඔබ පිළිගන්න ආකාරයෙන් ඔබ සිටිය යුතුයි. இன்னொரு வசனம், තව එක පදයක්. நீங்கள் போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்க சொன்னார். නුඹලා ගොස් සියලු ලෝකවාසීන් ගෝලියෝ කරපල්ලා කියලා කිව්වා. Here's another verse. Jesus said, go ye into the nations and make them disciples. So you got to go and befriend them. ஆகவே போய் அவர்களோடு நண்பர்களாய் மாறு. ඒ නිසා ඔබලා ගිහින් ඔවුන් එක්ක මිත්‍රශීලී වෙලා මිතුරන් ලෙස මාරු කරන්න. இவையெல்லாம் வசனத்தை தாறுமாறாய் எடுத்து அமைத்துக் கொள்ளுகின்ற கட்டுக்கதைகள். මේ ඇවිල්ලා වචන ඇවිල්ලා තමුන්ට ඕන විදිහට අරගෙන ගෙතුවා මිත්‍යා කතා. So these are fictions as substantiated by isolated biblical verses. Whereas the fact is that the Bible says, if you are a friend of the world, then you are an enemy of God. ஆனால் சத்தியம் என்ன? හැබැයි සැබෑව කියන්නේ මොකද්ද? நீ உலகத்தோடு நீ நண்பனாய் இருந்தால் නුඹ ලෝකයේත් එක්ක මිත්‍රශීලී වුණා නම් நீ தேவனுக்கு எதிரி. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධකාරයෙක්. அன்பானவர்களே, நான் பயம் இல்லாமல் ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ප්‍රේමන්තින මම බය නැතුව එක දෙයක් ඔබට කියන්නම්. I'm going to tell you something fearlessly, and I don't mind if you want to challenge me on this, okay, on any platform. இதை குறித்து நீங்கள் என்னோடு சவால் விட விருப்பமானால் நான் அந்த சவாலை எந்த ஒரு மேடையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள தயார். කවුරු හරි මේ සම්බන්ධව මට මේ චැලෙන්ජ් කරන්න කැමති නැමන අභියෝග කරන්න කැමති නම් මම ඕනම තැනක ඉඳලා ඒ අභියෝගේ බාර ගන්න කැමතියි. உங்களுக்கு எத்தனை உலக நண்பர்கள் இருக்கின்றார்களோ ඔබට කොයිතරම් දුරට ලෝකයේ මිතුරෝ ඉන්නවාද அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தேவனுடைய எதிரிகள். ඒ තරම් දුරට ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ විරුද්ධකාරයි. How many worldly friends are there to you? That determines how much of an enemy you are to God. விளங்குதா?
நீங்கள் உலகத்தை எந்த அளவு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்களோ ඔබ කොයිතරම් දුරට ලෝකය පිළිඅරගෙන තිබෙනවද? உலகம் உங்களை எந்த அளவுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதோ ලෝකය ඔබ කොයිතරම් දුරට පිළිඅරගෙන තිබෙනවද? அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தேவனுக்கு பகைஞனாய் இருக்கிறீர்கள். ඒ තරම් දුරට ඔබ දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධ පාක්ෂිකයෙක්ව සිටිනවා. Depending on how much you have accepted the word and how much the world has accepted you, you are an enemy to God. நான் சொல்லவில்லை உலகத்தை வெறுங்கள் என்று. நோ, මම ලෝකේ ද්වේෂ කරන්න එපා කරන්න කියලා මං කියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි මං කියන්නේ. உலகத்தில் உள்ளவர்களை நேசிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை. ලෝකින් අයට ප්‍රේම කරන්න එපා කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. I am not in any way suggesting that you should not love the people who are in the world or have compassion over the people in the world. But I'm talking about friendship, தோழமை, நட்பு. ඒ කියන්නේ සම්බන්ධකම් මිත්‍රශීලීත්වය ගැන කතා කරන්නේ. உலக நண்பர்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்கிறார்களோ ලෝකයේ මිතුරෝ කොයිතරම් දුරට ඔබට ඉන්නවද? அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தேவனுடைய எதிரிகள். ඒ තරම් දුරට ඔබ දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධකාරයෙක්. How many worldly friends you have decides how much of an enemy you are. Well, now don't try to throw cross verses at me. Well, let's challenge some other time because I have to preach. இப்ப தேவையில்லாம சும்மா வசனங்களை மண்டையில எடுத்து போட்டு அதுக்கு இப்படி சொல்லுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க வேண்டாம். දැන් බොරුවට අනවශ්‍ය විදිහට බයිබල් පද ඔලුවට අරගෙන අරම කියනවනේ මෙහෙම කියනවා කියලා කියන්න එපා. ஏனென்றால் இங்கு நான் பிரசங்கிக்க இருக்கிறது ඒ කියන්නේ දැන් මේ දේශනා කරන්න තියෙන වෙලාව. வேற நேரம் வாதாடும். වෙන වෙලාවක වාද කරමු. Let's argue some other time. But what I am trying to say is this. நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன்? මම මොනවද කියන්න දෙන්නේ? உலகத்தை குறித்த ஒரு கவலை நமக்கு இருக்க வேண்டும். ලෝකයේ පිළිබඳ එක වේදනාවක් අපිට තිබෙන්න ඕනේ. We should be sad to see what's happening in the world. We should have the compassion for the world. உலகத்தை குறித்த கரிசனை நமக்கு இருக்க வேண்டும். ලෝකයේ පිළිබඳව එක අනුකම්පාවක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. உலகத்தை ரட்சிப்புக்குள்ளே கொண்டு வருகிற அந்த ஆர்வம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். ලෝකය ගැලවීම තුලට ගේන්න ඕනේ කියනවා මේ අරමුණ අපිට තියෙන්න ඕනේ. We should have the passion to win the world for God. We need to save the sinners. We need to bring those who are in the darkness into the light. பாவிகளை ரட்சிப்புக்குள்ளே நடத்த வேண்டும். ඒ පෞකාරයන්ව ආලෝකය තුල ගැලවීම තුල මඟ පෙන්වන්න ඕනේ. இருளில் இருக்கிறவர்களை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும். ඒ අඳුරේ ඉන්නව ආලෝකයට ගේන්න ඕනේ. ஆபத்தில் அனர்த்தத்தில் இருக்கின்றவர்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்ட வேண்டும். ඒ අනතුරේ වේදනාවට පත් වෙලා ඉන්න කට්ටියන්ට උදව් කරන්න ඕනේ. We should extend a helping hand to the needy and the poor in the world. We need to help people who are stricken by disasters. அனர்த்தங்களுக்கு முகம் கொடுக்கிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். ඒ අපරාධ වලට මුහුණ දෙන අයට අපි උදව් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ අනතුරු වලට මුහුණ දෙන අයට අපි උදව් කරන්න ඕනේ. You know, we have to have compassion over the world, okay? We have to love the people in the world enough to bring them into the light. இது உலகத்தில் இருக்கின்றவர்களை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வருகின்ற அளவுக்கு நாம் அவர்களை நேசிக்க வேண்டும். அது வேறு. ඒ ලෝකේ ඉන්නව අය ආලෝකයට ගේන තරමට අපි ලෝකෙට ප්‍රේම කරන්න ඕනේ. ඒක වෙනයි. ஆனால் ඒ වුණත් உலக பிரகாரமான நண்பர்கள், ලෞකික වූ මිතුරන්, நாம் சும்மா காலத்தை கடத்துகிற அந்த நண்பர்கள், අපේ කාලය නිකන් නාස්ති කරන්නේ කාලය ගත කරන්නේ යාළුවෝ எத்தனை பேர் இருக்கிறார்களோ කී දෙනෙක් නම් ඉන්නවද? அந்த அளவுக்கு நாம் தேவனுடைய பகைஞர்களாக இருக்கிறோம் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. இதுதான் உண்மை. ඒ තරම් දුරට දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධ පාක්ෂිකයෙක් අපි ඉන්නවා කියන එක බයිබලයේ කියනවා. So the number of worldly friends we have with who we spend time, energy and all our stuff determines how much of an enemy we are to God. என்று வேதம் சொல்லுகிறது. බයිබලයේ තමයි කියන්නේ. உலகத்துக்கு சிநேகிதனாய் இருக்க விரும்புகிறவன் தேவனுக்கு பகைஞனாய் இருக்கிறான். அந்த கடைசி லைன் the last line. එබැන් කවරෙක් නමුත් ලෝකයට මිත්‍ර වෙන්න කැමැත්තේ නම් ඔහු දෙවියන් වහන්සේට සතුරෙක් වන්නේය. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. ஆகவே நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு ஆசை, බොහෝ කිතුරුවන්ට ආසයි அரசியல்வாதிகளோடு நண்பர்களாய் இருக்க. දේශපාලඥයොත් එක්ක මිතුරු වෙලා ඉන්න. Many Christians love to be friends with politicians.
be friends with people in authority. அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களை நண்பர்களாய் வைத்திருக்க ஆசை. ඒ වගේම අධිපතිකම් තියෙන බලය තියෙන කට්ටියත් එක්ක යාළු වෙලා ඉන්න ආසයි. நல்ல பணக்கார வியாபாரிகளை நண்பர்களாய் வைத்திருக்க ஆசை. හොඳ සල්ලි තියෙන ව්‍යාපාරිකයොත් එක්ක යාළු මිත්‍රකම් තියාගන්න කැමතියි. Love to have rich friends, love to have educated friends, love to have a lot of friends. நிறைய படித்த நண்பர்கள், உலக பிரகாரமாய் உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருக்கின்ற நண்பர்கள், இவர்களை எல்லாம் வைத்துக்கொள்ள நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஆசை. හොඳට ඉගෙනගෙන ලෞකික උසස් ස්ථානයේ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක මිත්‍රකම් තියාගන්න කිතුණුව කැමතියි. சில பாஸ்டர்மார்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆசை, සමහර දේවගැතියොන්ට හරි ආසයි பிற மத தலைவர்களோடு நண்பர்களாய் இருக்க. අනිත් ආගම්වල නායකයොත් එක්ක මිත්‍රකම් පවත්වන්න. So leaders of the churches are so, they want to be friends with leaders of other religions. சில பாஸ்டர்மார் எனக்கே சொல்லி இருக்கிறாங்க, සමහර පාස්ටර්ලා දේවදාසයට කියලා තියනවලු எங்கட ஊர்ல இருக்கிற அந்த பூசாரி, இந்த மத குரு, அவங்க எல்லாம் என்னோட நல்ல நட்பு. මේ අපේ ගමේ ඉන්න අර පූසාරි අර හාමුදුරුවෝ අර ආගමික නායකයා සේර මගෙත් එක්ක හරි මිත්‍රශීලී. Some pastors have told me that the other religious leaders of their community are good friends with them. But excuse me, what does the Bible say? Not the fiction, the fact. இப்போ வேதத்திலே கட்டுக்கதையால உண்மை என்ன சொல்லுகிறது? හැබැයි බයිබලේ මොනවද මේ ගෙතුවව කතාවක් නෙමෙයි සැබෑව තුල මොනවද කියන්නේ? உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகையாம். ලෝකයේ මිත්‍රකම දෙවියන් වහන්සේට සතුරුකමලු. The friendship of the world is enmity with God. Look, the Bible says in black and white. What part of this didn't you understand? Read that in English. Hey, those of you who are listening in English. Yeah. The friendship of the world is enmity with God. What part didn't you understand? இப்போ தமிழ்ல நான் கேட்கிறேன், தமிழர்கள் இந்த பாருங்க, உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை. இதுல எது உங்களுக்கு விளங்கல? සිංහලෙන් නමුත් ලෝකෙට මිත්‍ර වෙන්න කැමැත්තේ නම් ඔහු දෙවියන් වහන්සේට සතුරෙක් වන්නේ. මේකේ මොකද්ද ඔබට නොතේරෙන්නේ? உலகத்துக்கு சிநேகிதனாய் இருக்க விரும்புகிறவன் தேவனுக்கு பகைஞனாய் இருக்கிறான். இதுல என்ன விளங்கல உங்களுக்கு? ලෝකයේ මිත්‍ර වෙන්න කැමති කෙනා දෙවියන් වහන්සේට සතුරෙල්ලු. මේකේ මොකද්ද තේරෙන්නේ නැත්තේ? Which part of this statement that she's going to read that you don't understand? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Well, are we to hermeneutically, homiletically, theologically, metaphorically, symbolically, rhetorically, with higher criticism, lower criticism, redaction criticism, all that, analyze this verse etymologically? இந்த வசனத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள சரித்திர ஆதாரங்கள், මේ වචනේ අපිට තේරුම් ගන්න ඉතිහාසය තුලින්, ஆழமான இறையியல் ரகசியங்கள், ඒ වගේම ගැඹුරු දේව ධර්මයේ රහස් තුලින්, அந்த இயல் இந்த இயலெல்லாம் தேவையா? අර ධර්මයේ මේ ධර්මයේ කියලා ඕනේද? சும்மா தான் வெள்ளையா அழகா போட்டிருக்குதே. இட்ஸ் இன் black and white. නිකම් පැහැදිලිව මේ හොඳටම පැහැදිලිව මේක සඳහන් වෙනවා. உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை. அவ்வளவுதான். ලෝකෙට මිත්‍ර වෙන්න කැමැත්තේ නම් ඔහු දෙවියන් වහන්සේට සතුරෙක් වන්නේ. Friendship with the world is enmity with God. Plain as a pike staff. இதை யாரும் விளக்க தேவையில்லை. அத்தோடு உலகத்துக்கு சிநேகிதனாய் இருக்க விரும்புகிறவன் தேவனுக்கு பகைஞனாய் இருக்கிறான். මේ කවුරුත් ආයෙ පැහැදිලි කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ලෝකෙට මිත්‍ර වෙන්න කැමැත්ත නම් ඔහු දෙවියන් වහන්සේ සතුරෙක් වන්නේ. He who wants to be a friend of the world is an enemy to God. Now if you don't understand this, you better revert to studying the alphabet of English. There are 26 letters. இது புரியலனா தமிழர்கள் நீங்கள் அரிச்சுவடி படிக்க ஆரம்பிக்க வேணும். ஆனா அவனா ஈனா. මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔබ හෝඩිය ඉගෙන ගන්න වෙනවා ආයන්න කියලා. ஆகவே ඒ නිසා உலகத்தை நேசியுங்கள். Love the world. ඔබ ලෝකෙට ප්‍රේම කරන්න. Have compassion over the world. உலகத்தின் மேல் உங்களுக்கு அக்கறை கரிசனை இருக்க வேண்டும். ඒ ලෝකයේ පිළිබඳව ඔබට එක අනුකම්පාවක් තිබිය යුතුයි. ஆனால் உலகத்தோடு நட்பு வைக்க போக வேண்டாம். හැබැයි ලෝකයේත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වන්න යන්න එපා. Don't have worldly friends and don't have friendship with the world. Okay? உலக நண்பர்கள் உங்களுக்கு வேண்டாம். ලෝකයේ මිතුරෝ ඔබට එපා. கோவிச்சுக்கிறாதீங்க, තරහ වෙන්න එපා. ஒதுங்கி இருங்க. අයින් වෙලා ඉන්න. Don't make them your enemies, but have your limitations.
the more you are with them, the more you are away from God. நீங்கள் உங்கள் உலக நண்பர்களோடு எவ்வளவு நெருங்கி இருக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு தேவனை விட நீங்கள் தூரமாக இருக்கிறீர்கள். ඔබ ලෝකයේ මිතුරොත් එක්ක කොයිතරම් දුරට සම්බන්ධකම් පාත්‍රනවා ඒ තරම් දුරට දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් ඔබ සිටිනවා. இரண்டாவது சத்தியம். දෙවෙනි වූ සත්‍ය ඇවිල්ලා So let me show you the second fact in this chapter, verse 6. ஆறாவது வசனம். මේ යාකෝබ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදය. அவர் அதிகமான கிருபையை அளிக்கிறாரே, ஆதலால் தேவன் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார் என்று சொல்லி இருக்கிறது. නමුත් උන්වහන්සේ වඩා කරුණාව දෙනසේක ඉන් නිසා දෙවියන් වහන්සේ උඩගුවන්ට විරුද්ධව සිට යටහත්තුන්ට කරුණාව දෙනසේක ලියවිල්ල කියනසේක. But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. பெருமை உள்ளவர்கள் மேல் ஆண்டவருக்கு விருப்பம் இல்லை என்று இங்கே சொல்லவில்லை. උඩගුවන්ට දෙවියන් වහන්සේ කැමති වෙන්නේ නැහැ කියලා මෙතන නැහැ. The Bible doesn't say that he doesn't like people who are proud. No, the Bible says plainly that God resists the proud. பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. උඩගුවන්ට දෙවියන් වහන්සේ විරුද්ධව සිටිනවා කියලා බයිබලයේ කියනවා. இந்த பெருமை எந்த உருவத்தில் வந்தாலும், මේ උඩංකම කියන එක කොයි ස්වරූපයෙන් ආවත්, எந்த காரணத்துக்காக வந்தாலும், මොන කාරණාව නිසා ආවත්, எந்த அளவுக்கு வந்தாலும் කොයිතරම් දුරට ආවත් தேவனை எதிர்த்து நிற்பார். දෙවියන් වහන්සේ විරුද්ධව සිටිනවා. இது சத்தியம். මේක සැබෑව. The fact is that it doesn't matter how and why and when the pride comes and to what level. The Bible says God resists the proud. இப்ப கொஞ்ச காலமாக நான் இந்த தலைப்புகளுக்கு விரோதமாய் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். දැන් පොඩි කාලයක් තිස්සේ ඉඳන් මම මේ මාතෘකාවන් වලට ඒ කියන්නේ තනතුරු අනතුරු වලට විරුද්ධව කතා කරගෙන You ඉන්නවා. know, from the recent past, I am very vituperative pertaining to titles of ministers. I'm talking against, reverends, doctors. I'm not against those titles because even I have those. இப்போ இந்த ரெவரண்ட், டாக்டர், அப்பாஸ்டல், ப்ராஃபட் இப்படி சொல்றதுகளுக்கு எதிராக கொஞ்சம் காலமா நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். දැන් මේ පූජ්‍ය එහෙම නැත්නම් අතිපූජ්‍ය මහාචාර්ය ඔය වගේ දේවල් වලට විරුද්ධව ටික කාලෙක ඉඳන් කතා කරගෙන ඉන්නවා. அந்த தலைப்புகளுக்கு நான் எதிரி கிடையாது. அந்த தலைப்புகள் எனக்கும் இருக்கின்றன. ඒ තනතුරු වලට මම විරුද්ධ නැහැ. ඒ තනතුරු කීපයක් මටත් තිබෙනවා. ஆனால் அந்த தலைப்புகளுக்குள்ளே ஒரு மறைந்த ஒரு பெருமை காணப்படுகிறது. හැබැයි ඒ තනතුරු ඇතුලේ සැඟවුණා එක උඩඟුකමක් තිබෙනවා. What I am against is that there is an element of pride hidden behind those titles. And do you know the screen? The screen is happiness. அந்த எந்த திரைக்கு பின்னால் மறைந்திருக்கிறது தெரியுமா? මොන තිරයක් ඇතුලේද ඒක වහලා තියෙන දන්නවද? சந்தோஷம் என்கின்ற ஒரு திரை. ප්‍රීතිය කියනවා ඔය තිරය පිටිපස්සේ. நான் இப்ப ரெவரண்ட் ஆகிட்டேன். මම දැන් මේ පූජ්‍ය කියන තත්ත්වයටපත් වුණා. சந்தோஷம். හරි සතුටුයි. இப்ப நான் டாக்டர். දැන් මම මහාචාර්ය. இப்ப நான் apostle. දැන් මම අපෝස්තල. இப்ப நான் prophet. මම දැන් අනාගත වත්රු. What I am scared of is that the element of pride is hidden under the guise of happiness when you talk about the titles. So I am panicking over these titles. இந்த தலைப்புகளை குறித்த சந்தோஷம் என்ற திரை மறைவிலே பெருமை காணப்படுகிறபடினால் நான் இவற்றை பார்த்து அரண்டு போகிறேன். දැන් ඒ තනතුරු කියන්නා වූ දේ ඒ ප්‍රීතිය කියන තිරේ පිටිපස්සේ ඉඳලා උඩංකම කියලා දේ පේන නිසා මම එවෙන් අයින් වෙලා ඉන්නවා. பெருமை என்பது மனுஷனுக்கு இருக்கிற ஒரு வியாதி. ඒ උඩඟුකම කියන්නේ මනුෂ්‍යයන් තිබෙනා එක රෝගයක්. Pride is a human disease and it's found everywhere. It's worse than corona. கொரோனாவை விட பயங்கரமான ஒரு வியாதி, ஒரு வைரஸ் இந்த பெருமை. මෙතෙන් තියෙන කොරෝනා වෛරසයට වඩා ඉතා භයානක වෛරසයක් තමයි ඔය උඩඟුකම කියන්නේ. சின்ன காலத்திலே ஆரம்பிச்சிருது. ඒක කුඩා කාලේ පටන් ගත්ත දෙයක්. சின்ன பிள்ளைகளுக்கும் பெருமை வந்துருது, யாரும் சொல்லி கொடுக்காமலே. පොඩි ළමයිට උඩඟුකම එනවා කවුරුත් කියලා දෙන්නෙම නැතුව. Even children start to develop pride without somebody telling them. So this pride is something that we need to fight against. Why? Because if we don't resist the pride, God will resist us. நாம் பெருமைக்கு எதிர்த்து நிற்காவிட்டால் මම ඒ උඩඟුකමට විරුද්ධව හිටගත්තේ නැත්නම් தேவன் நமக்கு விரோதமாக நிற்பார். දෙවියන් වහන්සේ අපිට විරුද්ධව හිටගනී. ஆகவே உண்மை என்ன?
එහෙනම් ඇත්ත මොකද්ද? பெருமை. උඩඟකම. ஆனா கட்டுக்கதை என்ன? හැබැයි ගෙතුවව කතාව මොකද්ද? இல்ல சந்தோஷம். නැහැ සතුටුයි விளங்குதா? ප්‍රීතිය. So what is the fiction here? Happy. What is the truth? Pride. So let us all examine our happinesses to see whether they are really happinesses or pride. இந்த நமக்கு சந்தோஷம் வருதே. දැන් අපිට මේ සතුට කියන දේනවනේ. ஐயோ இந்த போன் கிடைச்சிச்சு சந்தோஷம். අයියෝ මට මේ දුරකථනයක් හම්බුණා හරි සතුටුයි. ஐயோ எனக்கு இது நடந்துச்சு சந்தோஷம். අනේ මට මේක සිද්ධ වුණා හරි සන්තෝෂයි. எனக்கு இந்த பட்டம் கிடைச்சிச்சு சந்தோஷம். මට අර තනතුර හම්බුණා හරි සතුටුයි. இந்த சந்தோஷங்களை ஆராய்ந்து பார்ப்போம். මේ සන්තෝෂය කියන එක විමසලා බැලුවා නම් பெருமை இருக்கிறதா என்று. ඒක විමසලා බලන්න ඒක ඇතුලේ උඩඟකම තියනවාද කියලා. So கட்டுக்கதையை நம்பி ஏமாந்து போக வேண்டாம். ඒ නිසා මේ ගෙතුණා වූ කතාව දිහා බලලා රැවටෙන්න එපා. So don't be deceived by the fiction. Okay? Okay, number 3, மூன்றாவது 7வது வசனத்தில் இருக்கிறது. තුන්වෙනි කාරණාව 7 වෙනි පදයේ තිබෙනවා. Element number 3 is found in verse 7. தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள், பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான். යාකෝබ් 4 වෙනි පරිච්ඡේදය 7 වෙනි පදයේ එබැවින් දෙවියන් වහන්සේට යටත්ව සිටින්න නමුත් යක්ෂයාට විරුද්ධව සිටින්න. එවිට ඔහු නුඹලා වෙතින් පලා යනවා ඇත. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. இந்த இடத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறது? මේ ස්ථානේ මොනවද කියන්නේ? தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள். அந்த கீழ்ப்படிவு இல்லாவிட்டால் ஒன்றுமே கிடைக்காது. அதை விடுங்க. දෙවියන් වහන්සේට කීකරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කීකරුකම නැත්නම් කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක අතහැරලා දාන්න. Obedience to God is important, without which nothing is possible. So let's not delve with that, okay? Let's talk about the devil. பிசாசை பற்றி பார்ப்போம். යක්ෂයා දිහා බලමු. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? சத்தியம் என்ன சொல்லுகிறது? සැබෑව එහෙම නැත්නම් බයිබලය මොනවද කියන්නේ? பிசாசுக்கு எதிர்த்து, යක්ෂයාට විරුද්ධව அந்த வசனத்துல என்ன இருக்கு? தமிழாக்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க. எதிர்த்து நில்லுங்கள். සිංහලෙන් කොහොමද තියෙන්නේ? යක්ෂයාට විරුද්ධව සිටින්න. සිටින්න කියන්නේ සිට ගන්න නේද? ඔව්. I mean the Greek says, it says resist the devil. The Greek rendering suggests that just stand in front of the devil. Just stand in front of the devil. சாத்தானுக்கு முன்னால அப்படி நிக்கணும். යක්ෂයා ඉදිරියේ මේව හිට ගන්නලු. அப்பொழுது එවිට அவன் ඔහු உங்கள் கழுத்தை நெரிப்பான். ඔබේ බෙල්ල මිරිකයි. அப்படியா இருக்கு பைபிள்ல? එහෙම තියෙන බයිබලය. Does the Bible say you stand in front of the devil and he will squeeze your neck? அப்படியா? பைபிள் சொல்லுதா பிசாசுக்கு எதிராய் இப்படி சிலுவை அடையாளத்தை போட்டுக்கொண்டு நில்லுங்கள். බයිබලේ තියනවාද යක්ෂයාට විරුද්ධව මෙහෙම කුරුසියේ ලකුණ තියාගෙන සිට ගන්න කියලා. Does the Bible verse say that stand in front of the devil with the sign of the cross like in the movie Exorcist? அந்த எக்ஸாசிஸ்ட்னு ஒரு படம் அந்த காலத்துல வந்துச்சு. අර එක්සෝසිස් කියලා චිත්‍රපටයක් ඒ දවස්වල ආවා. அதுல பிசாசு பிடிச்சோன்னா அந்த ஃபாதர் வந்து இப்படி சிலுவையை தான் பிடிச்சுக்கிறார். ඒ කාලේ මේ යක්ෂයා වුණ කෙනා දැක්කාම මේ ෆාදර් ඇවිල්ලා මේ කුරුසිය තමයි පෙන්වන්නේ. இந்த வசனம் சொல்லுகிறதா பிசாசுக்கு வேதத்தை கையில வைத்துக் கொண்டு பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள். මේ වචනේ තියනවාද යක්ෂයාට විරුද්ධව මේ බයිබලේ අතේ තියාගෙන හිට ගන්න කියලා. The Bible, does the Bible say in this verse, hold the Bible tight and stand in front of the devil? பிசாசு சாத்தானே. මේ බයිබල් යක්ෂ The word of God. வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. சத்தியம் என்ன? සැබෑ මොකද්ද බයිබලේ පැහැදිලිව කියනවා. The fact of the Bible is just stand in front of the devil. பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள். යක්ෂයාට විරුද්ධව සිට ගන්න. தமிழாக்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க, பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள். සිංහලෙන් කියමු යක්ෂයාට යක්ෂයාට එරෙහිව එරෙහිව සිට ගන්න. සිට ගන්න. Let's say in English, stand against the devil or resist the devil. Okay? ஆனால் கட்டுக்கதை என்ன? හැබැයි ගෙතුවව කතාව මොකද්ද? பிசாசு தலைமுடிய பிடிச்சு ஆட்டு. යක්ෂයාගේ හිසින් අල්ලගෙන දඟලන්න. பிசாசு பிடிச்சவோட தலைமுடி கொண்டைய பிடிச்சு சுத்து. යක්ෂයා වැවුණා කෙනාගේ ඔළුවෙන් කොණ්ඩෙන් අල්ලගෙන කරකණ්ඩ. But the fiction is grab the ponytail of the person who is possessed. And ரெண்டு பேரும் ஆடுவாங்க. அது ஆடுதா இவர் ஆடுதான்னு தெரியல. දැන් දෙන්නම නටනවා එයා නටනවද මෙයා නටනවද කියලා හොයාගන්න බෑ. So when the minister and the possessed person
Both of them dance. We don't know which one is dancing. ஆமாவா இல்லையா? ඇත්තද වරුද? சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க, සමහරු කියනවා 3 மணி நேரம் போராடி அந்த பிசாசை விரட்டிட்டோம். ඒ යකායලවන්න පැය 3ක් තිස්සේ පොර කෑවා. You know, we struggled for 3 hours. That demon was not fleeing easily. So we struggled. But praise God, after 3 hours we got the victory. 3 hours. 3 மணி நேரம் அந்த பேய் போகலையா? පැය 3ක් ඒ යකා ගියේ නැද්ද? என்ன நடந்திருக்கிறது? මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? கட்டுக்கதைகள் நம்மை பிசாசோடு போராட வைத்திருக்கிறது. මේ ගෙතු කතා තියාගෙන යක්ෂයත් එක්ක පොර කනවා. The fiction has taught us to wrestle against the devil. And we have the verse also. Wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of darkness of this world, and spiritual wickedness in heavenly places. நம்முடைய போராட்டம் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல. අපේ පොරපැදීම වනාහි මාංශයට රුධිරයට විරුද්ධ නෙවෙයි. துரைத்தனங்களோடும். අන්ධකාරයටත්. නෑ දුරතනම් බයිබල් කියවන එපිසපතේ ඉස්සර තිබ්බා. ඒවල බලා ගන්න 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் உங்களுக்கு போராட்டம் உண்டு. මොකක් හරි කියන්නේ. අධිකමට අධිපතියට බල පරාක්‍රම මේ ලෝකයේ අන්ධකාර මුලාදෑනි වලින් ප්‍රාදේශීය සභාවට ආරච්චි මහත්තයාට ඕන එකක් කියන්න. ඊළඟ සැරේ එනකොට එපිස 6 කියවලා එන්න. අවුලක් නැහැ. ඕකේ. போராட்டம் உண்டு பிசாசோடு என்று எபேசியர் 6 சொல்லுகிறது. එපිස 6 කියන පොරපැදීමක් තියෙනවා යක්ෂයාට විරුද්ධව. So Ephesians 6 says we have a warfare, spiritual warfare. The thing about it is, how do you engage in warfare with the devil? பிசாசோடு நீங்கள் எப்படி போராடுவீர்கள் தெரியுமா? යක්ෂයාත් එක්ක ඔබ කොහොමද දන්නවද පොර බදන්නේ? எதிர்த்து நிக்கிறது அவ்வளவுதான். විරුද්ධව හිට ගන්න එච්චරයි. அதுதான் போராட்டம். ඒක තමයි පොරපැදීම. How do you wage war against the devil? By just resisting him. பிசாசு வந்துருச்சா? යක්ෂයා ආවද? பிசாசு வரும் அப்படித்தானே வரும். Okay, here comes the devil, okay? நீங்க என்ன செய்யணும்? இயேசுவின் நாமத்தில் தூ பொப்பிசாசே வராத. அப்படியா? ඔබ මොනවද ගන්නෝනේ? පළ යක්ෂයා තූ යක්ෂයා කියලා එහෙම කෑ ගහන්න ඕනද? The devil will come like a devil. Okay, he will come. All you have to do is to just stand there. What's your problem, devil? பிசாசு என்ன உனக்கு பிரச்சனை? යක්ෂයා උඹට මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? என்ன வேணும்? அவன் ஓடி போவான். එතකොට උදුවයි. The Bible says you resist the devil and the devil will flee from you, and that's a fact. Why? Because the Bible has said பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், යක්ෂයාට විරුද්ධව හිට ගන්න. அப்பொழுது அவன் ஓடி போவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. එවිට ඌ පලා දුවයි කියලා බයිබලයේ කියනවා. வேதம் சொல்லுகிறபடியால் அது சத்தியம். බයිබලයේ කියන විදිහට ඒක සැබෑව. அதை தவிர பிசாசோடு நீங்கள் என்ன கூத்து ஆடுகிறீர்களோ அதெல்லாம் கட்டுக்கதை. ඒක හැරෙන්න යක්ෂයත් එක්ක මොනතරම් පිසුනට නේද ඒක ඇවිල්ලා මේ ගෙතුනාව කතා. So if you do anything over and above merely resisting the devil, that is fictional. இயேசு பிசாசுகளோடு போராடி கொண்டிருக்கவில்லை. යේසුස් වහන්සේ යක්ෂයත් එක්ක පොරබදාගෙන හිටියේ. Jesus never was wrestling with the demon possessed people. Okay, நீ எங்க இருந்து வர்ற? இப்ப කොහේ ඉඳන් දෙන්නේ? எப்ப வந்த? කොයි වෙලාවේද ආවේ? ஏன் வந்த? ඇයි ආවේ? போறியா ராசா? යනවද රත්තරනේ? அப்ப பிசாசு இயேசுவை பார்த்து கோழி இறைச்சியும் சாராயமும் கொடுத்தால் போகிறேன் சொல்லலே. එතකොට යකා මට කුකුල් මස් දියම් මං යන්නම් කියලා කිව්වේ නෑනේ. You know, Jesus never interviewed the devil. You know, when the demon possessed people came, Jesus never took out a form, name, address, nationality, when did you come, why did you come, how did you come, what should I do for you to go, where would you like to go. இதெல்லாம் கேட்கல. ஆனா இந்த காலத்துல நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். උන්නාද කොහේ ඉඳන් දාය මොනවද දාය කොයියද දාය මොකුත් අහන් හිටියේ නෑ. හැබැයි දැන් අද කාලේ ඕවා සේරම අහගෙන ඉන්නවා. But today many people are interviewing the devil without resisting the devil.
பிசாசோடு எதிர்த்து நிற்காமல் நேர்முக பரீட்சை வைக்கிறார்கள் பிசாசோடு. යේසු යක්ෂයාට විරුද්ධව හිටගන්න නැතුව ඌට විභාග තියාගෙන ඉන්නවා. ප්‍රශ්න අහගෙන ஏய், ඉන්නවා. இந்த பொம்பளைக்குள்ள யார் இருக்கிற? ඒයි මේ කෙල්ල තුල කවුද ඉන්නේ? யார் இருந்தா உனக்கு என்ன விரட்டு? මොකායිට උඹට මොකද එලවපන්? பேய் விட்டு பேரும் அட்ரஸும் ஐடென்டி கார்டு நம்பரும் தெரிஞ்சா விரட்டணும். යක්ෂයාගේ මේ අයිඩෙන්ටි කාඩ් නම්බරේ ඇඩ්‍රස් එකයි නමයි සේරම දැන් දෙලවන්න ඕනේ. Tell me the names of the spirits in this woman. Come on, come out. Tell me, talk to me, you devil. Why do you want the devil to talk to you? I don't understand this. Why don't you just cast the fellow out? சும்மா விரட்டி தொலைக்க வேண்டியதானே. போகுதில்ல பாஸ்டர். නිකන් එලවලා දාන්න ඕනේ. යන්නේ පාස්ටර්. அப்போ உனக்குள்ள வல்லமை இல்ல. එවනම් ඔබ තුල බලය නැහැ. தேவனுக்கு கீழ்ப்படிற இல்ல. දෙවියන් වහන්සේට කී කරු නැහැ. If the devil is not running, then there is something wrong with your obedience. Why? Because the Bible says, obey God and resist the devil, then he will flee from you. தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள், பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் ஓடி போவான். දෙවියන් වහන්සේට කී කරු වෙන්නේ අක්ෂර විරුද්ධව සිට ගන්න එවිට ඌ පලායයි. ஆகவே ஹலோ, இந்த செய்தியை பார்க்குறவங்க கிட்ட நான் சொல்றேன், එනිසා මේ මෙහෙට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔබකින් අහන්න. இப்படியெல்லாம் பேசும்போது நான் பெந்தெகோஸ்தே விரோதி என்று நினைக்காதீர்கள். මෙහෙම කතා කරද්දි මම පෙන්තකොස්ත විරුද්ධවාදියෙක් කියලා හිතන්න එපා. Those of you who are watching me, don't think that I am an anti-Pentecostal. I am a pro-Pentecostal. I am myself a Pentecostal charismatic guy. நான் ஒரு பெந்தெகோஸ்தே ஊழியன். මම පෙන්තකොස්ත සේවකයෙක්. அந்த காலத்துல நானும் பிசாசோட இன்டர்வியூ எல்லாம் வச்சிருக்கிறேன். ඒ දවස්වල මමත් යකාට මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ තියාගෙන හිටියා. அதெல்லாம் கட்டுக்கதைகளுக்கு நம்பி. ඒ සේරම ගෙතුවව කතා විශ්වාස කරා. Even in my early years of ministry, I was also like that. Why? Because fictions were more powerful than facts. Whereas the fact says, resist the devil and he'll flee from you. கட்டுக்கதை சத்தியத்தை விட கவர்ச்சியானது. ඒ ගෙතුවව කතා සැබෑවට වඩා ආකර්ශනීයයි. ஆகவே சத்தியம் என்ன தெரியுமா? එනිසා සැබෑව කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? எந்த பெரிய பேய் பிசாசு எந்த உருவத்தில் எந்த விதத்தில் உங்கள் வாழ்க்கைக்குள் வந்தாலும் කොච්චර ලොකු යකෙක් මොන ස්වරූපයෙන් මොන ආකාරයෙන් ඇවිල්ලා හිටියත් தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து දිව්‍යන් වහන්සේට කී කරු වෙලා பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்க. යක්ෂයාට විරුද්ධව සිට ගන්න. அப்பொழுது அவன் ஓடி போவான். එවිට ඌ පලායයි. It doesn't matter which demon, which devil comes to you in what form and fashion. Just obey God and resist the devil and he will flee from you instead of we fleeing from him. நாங்க தான் அவனை விட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம். අපි ඌ අතල්ලා දුවගෙන ඉන්නේ. விளங்குதா? நம்ம அப்படி நம்ம பிசாசுக்கு பயந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம். අපි තමයි යකාට බය වෙලා දුවගෙන ඉන්නේ. ஓகே, அடுத்தது நாலாவது හතරවෙනුව நாம் 8வது வசனத்தை வாசிப்போம். අපි 8වෙනි පදය කියමු. Number 4, let's read verse 8. Beautiful. I'm going to explain something very beautiful to you. ஒரு அழகான விஷயத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ඉත අලංකාරු කාරණාවක් ඔබට පෙන්වන්න යනවා. தேவனிடத்தில் சேருங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார். දෙවියන් වහන්සේ ලම් වෙන්න එවිට උන්වහන්සේ නුඹලට ලන් වෙනසේක. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. யார் இதை எழுதுகிறார் தெரியுமா? කවුද මේක ලියන්නේ දන්නවද? யாக்கோபு. යාකෝබ්. Who is writing this? James. There were several Jameses in the New Testament. புதிய ஏற்பாட்டிலே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட யாக்கோபுகள் உண்டு. අලුත් ජීසුමේ යාකෝබ්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. 3 பேரை சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு. යාකෝබ්ලා 3 දෙනෙක් ගැන කියන්නම් ඔබට. Let me tell you about 3 Jameses, okay? There were 2 Jameses who were disciples of Jesus. James the elder and James the younger. பெரிய யாக்கோபு சின்ன யாக்கோபு என்று 2 யாக்கோபுகள் இயேசுவுக்கு சீஷர்களாக இருந்தார்கள். ලොකු යාකෝබ් කුඩා යාකෝබ් කියලා යාකෝබ්ලා දෙන්නෙක් යේසුස් වහන්සේ ගෝලෙ විදිහට. அதிலே பெரிய யாக்கோபு யோவானின் சகோதரன். ඒකේ செபதேயுவின் குமார். ஞாபகம் இருக்கா? යොකුලා යාකෝබ් කියන්නේ සෙබදිගේ පුත්‍රෝ, ඒ කියන්නේ යොහන්ගේ සහෝදරයා. James the elder was the son of Zebedee, the brother of John. Remember James and John? Okay? And there was a younger James also who was a disciple. இன்னும் ஒரு யாக்கோபு இருந்தார், இயேசுவினுடைய ஒரு சீஷன். තව යාකෝබ් කෙනෙක් හිටියා යේසුස් වහන්සේ ගෝලෙක් විදිහට. இந்த புத்தகத்தை எழுதினது அவர்கள் 2 பேருமே அல்ல. මේ පොත ලියන්නේ ඒ දෙන්නම නෙමෙයි. The one who wrote this epistle is not one of those 2.
This guy was the brother of Jesus. இவர் இயேசுவினுடைய ஒரு சகோதரன். මෙයා ඇවිල්ලා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම සහෝදරයෙක්. கத்தோலிக்க அன்பர்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். அதற்கு நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. කතෝලික සහෝදරයෝ මේක විශ්වාස කරන්න ඒකට අපිට මුකුත්ම කරන්න බෑ. Our Catholic friends will never accept this, but I can't help it. But according to Mark chapter 6, Mary had other children, of who at least two guys were there called James and Jude. மரியாள் அதற்கு பிறகு பிள்ளைகளை பெற்றார் என்று மாற்கு 6ஆம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது. මරියතුමිය ඊට පස්සුව දරුවෝ වැදුව කියලා වෙලා මාක් 6 වෙනි පරිච්ඡේදය කියනවා. அதுல ஒருவருடைய பெயர் யாக்கோபு, ஒருவருடைய பெயர் யூதா. ඒක එක්කෙනෙක්ගේ නම යාකෝබ් අනිත් කෙනාගේ නම යූදා. அப்ப புதிய ஏற்பாட்டிலே யாக்கோபு நிருபத்தை எழுதினது இயேசுவின் சகோதரன் யாக்கோபு. එතකොට අලුත් ජීවිතේ යාකෝබ් කියනව පොත ලිව්වේ යේසුස් වහන්සේගේ සහෝදරු යාකෝබ්. யூதா நிருபத்தை எழுதினது இயேசுவின் சகோதரன் யூதா. යුදා පොත ලිව්වෙත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සහෝදරු යුදා. And the epistle of James was written by James, the brother of Jesus. And the epistle of Jude was written by Jude, the brother of Jesus. If you don't want to accept it, then that's not my problem. That's the truth. That's not fiction, that's fact. இப்போ இதை உங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிட்டால் அதற்கு நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இதுதான் சத்தியம், கட்டுக்கதை அல்ல. මේක ඔබට පිළිගන්න බෑ නම් ඒක මගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, මේක තමයි ඇත්ත. இப்போ யாக்கோபு இயேசுவுக்கு பிறகு பிறந்து இயேசுவை எப்படி பார்த்தவராய் வளர்ந்தார்? දැන් යාකෝබ් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට පසුව ඉපදිලා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව කොයි ආකාරයෙන්ද බැලුවේ? அண்ணனாக. අයියා විතර. James was born after Jesus to Mary, and he grew up looking at Jesus as his brother. That was it. Never in history did God become man into a family, so nobody knew that they had God in their family. சரித்திரத்திலே அதற்கு முன்னே தேவன் மனிதனாய் எந்த குடும்பத்துக்குள்ளும் வந்து பிறக்கவில்லை. ඉතිහාසය තුල යේසුස් දෙවියන් වහන්සේ ඊට කලින් කිසිම පවුලක මිනිසෙක් ඉදිරි ඉපදිලා නැහැ. ஆகவே யாக்கோபோ யூதாவோ மரியாளோ யாருமே இயேசுவை தேவனாக பார்க்கவில்லை. ඒ නිසා මරියතුමියෝ යාකෝබෝ යුදාවෝ කවුරුත්ම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවි කෙනෙක් විදිහට බැලුවේ නැහැ. இயேசு ஊழியத்தை தொடங்கி 3.5 வருஷம் ஊழியம் செய்த போது கூட යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සේවයට ඇවිල්ලා අවුරුදු 3මාරක් සේවය කරාට පසුවත් குடும்பம் அவரை ஒரு ரபியாக ஒரு தீர்க்கதரிசியாக பார்த்ததை ஒழிய தேவனாய் பார்க்கவில்லை. ඔහුව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අනාගත වස්තු කෙනෙක් විදිහට බැලුවා හැරෙන්න දෙවියන් වහන්සේ විදිහට පවුල බැලුවේ නැහැ. Even during the 3.5 years ministry of Jesus, the family of Jesus never looked at him as God, but as a prophet, as a servant of God, as somebody who was performing miracles. Wonderful. But never as God until Jesus died and rose again from the dead. இயேசு மரித்து உயிரோடு எழும்பின பொழுதுதான் அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මැරිලා මලවුන්ගේ නැගිටුණාට පසුව තමයි උන්ගේ ඇස් විවෘත වුණේ. அப்போ யாக்கோபு யூதா என்பவர்கள் என்ன நினைத்தார்கள் தெரியுமா? ඒතර යාකෝබ් යූදස් මොනවද දන්නවද හිතුවේ? எந்த தெய்வமே இவ்வளவு காலம் தேவன் எங்க வீட்டில் இருந்திருக்கிறார். මගේ දෙයියනේ මෙච්චර කාලයක් දෙවියන් වහන්සේ අපේ ගෙදර හිටියද? So people like James and Jude, they wondered, wow, all these years God has been in our house and we never came nigh unto God. But now at least after the resurrection we come nigh unto him and he comes nigh unto us. இப்பவாவது இப்ப உயிரோடு எழும்பிட்டாரு. දැන් මලවුන්ගේ නැගිටින දැන්වත් இப்ப நான் அவரிடத்துல கிட்டு சேருவேன், அப்பொழுது அவர் எனக்கு கிட்டி சேருகிறார். දැන්වත් අපි උන්වහන්සේ වෙත ලං වුණා නම් තමයි උන්වහන්සේ අපේ වෙත ලං වෙන්නේ. சரித்திரத்தின்படி அந்த யாக்கோபும் அந்த யூதாவும் கூட இயேசுவுக்காக இரத்த சாட்சியாய் கொல்லப்பட்டார்கள். ඉතිහාසයේ විදිහට මේ යාකෝබ් සහ මේ යූදාත් ලේ සාක්ෂිකාරයෝ විදිහට මිය ගියේ. According to history, even that James, the brother of Jesus, and Jude, the brother of Jude, they were also martyred for Jesus. அப்போ நமக்கு அவர் சொல்லுகிறார். අපිට ඔහු කියනවා, So he says to us, draw nigh unto God and he will draw nigh unto you. நீங்கள் தேவனிடத்தில் கிட்டி சேருங்கள், தேவனிடத்தில் சேருங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார். දෙවියන් වහන්සේ ලම් වෙන්න. එවිට උන්වහන්සේ නුඹලා ලම් වෙනසේක. நாம் தேவனிடத்தில் நெருங்க நெருங்க அவர் தூர போக மாட்டார், அவர் கிட்ட வருவார். අපි දෙවියන් වහන්සේ ලම් වෙන්න උන්වහන්සේ දුරට යන්නේ නැහැ, උන්වහන්සේ ලම් වෙනවා. If we come closer and closer to God, he will come closer and closer to us. That's the fact. இதுதான் சத்தியம். මේක තමයි සැබෑව. ஆனால் கட்டுக்கதை என்ன தெரியுமா? හැබැයි ගෙතුවව කතාව මොකක්ද දන්නවද? ஐயோ எனக்கு தகுதி இல்லையே,
අයියෝ මට සුදුසුකමක් නැහැ. தேவனிடத்தில் நெருங்க முடியாதே, දෙවියන් වහන්සේ ලම් වෙන්න බැහැනේ. எனக்கு பலவீனம் இருக்கிறதே, මා තුළ දුර්වලකම් තියෙනවානේ. நான் விழுந்து விழுந்து எழும்புகிறேனே, මම වැටි වැටි නැගින්න කෙනෙක් නේ. என் ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்பாரா? දෙවියන් වහන්සේ මගේ හඬ අසයිද? என் துதியை ஏற்றுக்கொள்கிறாரா? මගේ ප්‍රශංසාව පිළිගනීද? வேதம் வாசிக்கும் பொழுது அவர் தான் என்னோடு பேசுகிறாரா? බයිබලයේ කියවාදී උන්වහන්සේ මගෙත් එක්ක කතා කරයිද? The fiction is, will God come nigh unto me? I am a sinner. I am a man with weaknesses. I fall so many times and get up. Will God hear my prayer? Will God accept my worship? Aha. Inferiority complex is fictional. God coming to you, if you come nigh unto him, is the fact. தாழ்வு மனப்பான்மை கட்டுக்கதை, හීනමානය ඇවිල්ලා ගෙතුවව කතාවක්. ஆனால் நீங்கள் தேவனிடத்தில் பயமில்லாமல் சேருங்கள். හැබැයි ඔබ දෙවියන් වහන්සේට බය නැතුව ලම් වෙන්න. ஆண்டவர் உங்கள் அண்டை உங்கள் அண்டை சேருவார். උන්වහන්සේ ඔබට ලම් වෙයි. நான் என்னுடைய பிரசங்கத்தை முடிக்கப் போகிறேன். අද දවසේ දේශනාව අවසන් කරන්න යනවා. இந்த கட்டுக்கதைகள் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவத்திலே நிறைய வந்து விட்டன. අද මේ ගෙතු කතා එහෙම නැත්නම් මිත්‍යා කතා කිතුරන් තුළට බොහෝසේ ලම් වෙලා තිබෙනවා. You know, these false or fictions are so attractive. There are fictional miracles in the church today. கட்டுக்கதைகளான அற்புதங்கள் இன்றைக்கு சபைகளிலே இருக்கின்றன. අද සභාව ඇතුලේ මේ ගෙතු කතා තුලින් හාස්කම් සිද්ධ The වෙනවා. telephone charge ஆகிறது, මේ දුරකථන charge කරන එක, ரீலோட் விழுகிறது. රීලෝඩ් දාන එක. இப்ப இந்த தண்ணி திராட்சரசம் மாதிரி டேஸ்ட் மாறுறது. දැන් මේ වතුර මිදියුෂ වගේ රස මාරු කරන එක. இந்த பணத்தாள்கள் பெருமதி அதிகரிக்கிறது. මේ මුදල් වල වටිනාකම මුදල් නෝට්ටු, ඒ කියන්නේ 100 නෝට්ටු 10 වෙන එක, 10 නෝට්ටු 50 වෙන එක බැංක් accountல காசு விழுகிறது. බැංකුවේ ඔබේ ගිණුමට මුදල් වැටෙන එක. இதெல்லாம் போலிகள். මේ සියල්ල බොරුව, මිත්‍යාව. Telephones being charged, reloads into phones, water turning into wine these days. The color doesn't change, only the taste. Crazy. And then value of currencies appreciating, money being added to the bank account. These are all fictional miracles, not factual miracles. இவையெல்லாம் கட்டுக்கதைகளான அற்புதங்கள். මේ සියල්ල ගෙතු කතා තුල සිදුවෙනා හාස්කම්. உண்மையான அற்புதம் என்ன செய்யும்? සැබෑ හාස්කම් මොනවද කරන්නේ? மனிதர்களை தேவனிடத்துக்கு கொண்டு வரும். මනුෂ්‍යව දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ගෙන එනවා. The real miracles would bring people to God. Okay? But these are fictional miracles. ஆகவே கட்டுக்கதைகளுக்கு பின்னாலே போவதை நிறுத்த வேண்டும். එනිසා මිත්‍යාව පිටිපස්සේ යන එක නවත්තන්න ඕනේ. ஆகவே இந்த 4 காரியங்களையும் நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்வோம். අපි මේ කාරණා හතරම අපේ මනසේ තබා ගමු. Let me remind you these 4 things. Number 1, the world. முதலாவது உலகம். පළවෙනි කාරණාව ලෝකය. உலகத்தின் நட்பு இனி வேண்டாம். ලෝකයේත් එක්ක සම්බන්ධකම ආයේ එපා. මිත්‍රකම ආයේ එපා. Friendship with the world needs to stop, because the fact is the friendship of the world is enmity with God. உலக நட்பு தேவனோடையான பகை. ලෝකයේ මිත්‍රකම දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධයි. Don't say I know where to draw the line. You don't know. Okay, love them, have compassion for them, bring them to God, deal with them, but don't be friends with the world. நீங்கள் அவர்களை நேசியுங்கள், ඔබ ඔවුන්ට ප්‍රේම කරන්න, அவர்களை அந்தகாரத்திலிருந்து வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வாருங்கள், ඔවුන් අන්ධකාරයෙන් ඉඳලා ආලෝකයට ගෙන එන්න. ஆனால் அவர்களோடு நட்பு வைப்பதிலே கவனமாயிருங்கள். හැබැයි ඔවුන් එක්ක මිත්‍රශීලී වෙද්දී පරිස්සම් වෙන්න. உலக நட்பு தேவனோடு பகை, அவ்வளவுதான். ලෝකයේ මිත්‍රත්වය දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධයි. உலகத்தோடும் தேவனோடும் நட்பா இருக்க முடியாது. No way. ලෝකයේත් එක්කත් දෙවියන් වහන්සේත් එක්කත් එක ආකාරව මිත්‍රශීලී වෙන්න බෑ. You cannot be friends with the world and God at the same time. No. அடுத்தது பெருமை. ඊළඟට උඩඟුකම. கொஞ்சம் பெருமை இருந்தாலும் தேவன் நம்மை எதிர்க்கிறார். පොඩ්ඩක් චූට්ටක් උඩඟුකම තිබ්බත් දෙවියන් වහන්සේ අපිට විරුද්ධව සිටිනවා. Even if we have a minute amount of pride, God resists us. So examine and be careful lest your joy, your happiness turns into pride. உங்களுடைய சந்தோஷம், உங்களுடைய திருப்தி பெருமையாய் மாறாதபடி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். ඔබේ ප්‍රීතිය, ඔබේ සන්තෝෂය උඩඟුකමක් විදිහට මාරු නොවෙන්න බලා ගන්න. தேவன் உங்களுடைய எதிரியாய் மாற வேண்டாமே.
දෙවියන් වහන්සේ ඔබට විරුද්ධව වෙනස් නොවිය යුතුයි. Don't let God resist you because of the stupid pride. Let's have humility. மூன்றாவது, තුන්වන කාරණාව. பிசாசோடு சும்மா யுத்தம் செய்து உங்கள் காலத்தை வீணாக்காதீர்கள். යකත් එක්ක බොරුවට යුද්ධ කළා ඔබේ කාලය නාස්ති කරන්න එපා. Don't waste your precious time fighting with the devil. Spend that time fighting with your flesh. That's another thing. உங்கள் மாம்சத்தோடு போராடுங்கள், அது வேறு. ඔබේ මාංශත් එක්ක පොරපදින්න ඒක වෙනයි. உங்கள் மாம்சத்தோடு ඔබේ මාංශත් එක්ක. சொல்லாதீங்க மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் அல்லங்காதீங்க. சச்சா அது மனுஷனோட போராட்டம் இல்லைங்கிறதுக்கு எழுதுனது. ඊට කියන්නේවා මාංශත් එක්ක රුධිරයත් එක්ක නෙමෙයි අපේ පොරපදාව. ඒ කියන්නේ මනුෂ්‍යත් එක්ක නෙමෙයි අපේ පොරබැදීම කියන එක. Don't say the Bible says resist not with the flesh and blood. No. You have to resist with your flesh. Don't wrestle with other people. You have to wrestle with your flesh. But don't waste your time fighting the devil. Resist him, he will flee from you. சும்மா காலத்தை வீணாக்காதீங்க பிசாசோட யுத்தம் பண்ணி. නිකම් බොරුවට කාලය නාස්ති කරන්න එපා යක්ෂත් එක්ක පොරබදාගෙන. எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் ஓடி போவான். විරුද්ධ නැගිසින්ට එවිට යක්ෂයා පලාදුවයි. தேவனுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේට කීකරු යුතුයි. But before that you got to obey God. Finally, අවසාන වශයෙන් you come close to God. Don't worry. You can come close to God. பயப்படாதீங்க, தேவனண்டை நெருங்கி வாருங்கள். බය වෙන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේ වෙත ලම් වෙන්න. ஒரு அழகான ஆங்கில பாடல் இருக்குது, பாட மாட்டோம், நான் சும்மா சொல்றேன். ඉතා ලස්සන වූ ඉංග්‍රීසි ගීතිකාවක් තිබෙනවා. You know that lovely song, Jesus take me as I am. That's our Jesus. Come to him as you are. Even Christians. கிறிஸ்தவர்கள் கூட நீங்கள் எப்படி பலவீனத்தோடு குற்றங்களோடு குறைகளோடு இருக்கிறீர்களோ அப்படியே அவரிடத்திலே வாருங்கள். කිතුනොත් ඔබේ දුර්වලකම ඔබේ තිබෙන හැම දෙයක් එක ඉන්න වූ ආකාරයෙන් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට පැමිණෙන්න. தேவனிடத்தில் கெட்டி சேருங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களோடு கெட்டி சேருவார். දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ලම් වෙන්න එවිට උන්වහන්සේ ඔබට ලම් වෙනවා. எழும்பி இருந்து ஜெபம் பண்ணி முடிப்போம். අපි නැගී සිට යාඥා කරමු. நாம் சொல்லுவோம், ஆண்டவரே கட்டு கதைகளுக்கு விலகி சத்தியத்தை பிடித்துக் கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் ஆண்டவரே. අපි කියමු මේ මිත්‍යාවට කිතු කතාවලින් ඈත් වෙලා සැබෑව අල්ලගන්න අපිට උදව් කරන්න කියලා. Let's say to God, help me to get out of fiction and live in a factual life.